Mga ka-idol, ni matabang asaya ni kay nagdungan man ni silang tulo og birthday. Sayo sa bunta guys no, nagbaktas-baktas dahil mi sa kalsada kay naamanggoy asayunon rong adlaw. Mao dai ni ang mga grupo sa Manyanita. Kuya po ni ilang patakaran kay og dili ka muuban ikaw asilutan og sa kwarta nimo ni abaryan. Maayo pay mo kuyog na lang aron dili ka masilutan. Makalibre pa og kaon og sa silot wala pay bayronon. Mao dai ni ang unang balay nga giasaya nako ron og alas 4 pa ni sa kadlawon. Kay birthday magud ani niya og ika. Kapilang tuig dol. Bata ba eh? Edad ray bata pero arang taasa na. Asay na mga ka-idol, mao ni primerong balay amo ang asayan rong kadlawona. Sabaw manok Bisaya. Bisaya na te? Tagalog. Bisaya. O, dahil Ha? Tagalog. Di po na Tagalog. Bisaya din eh. Agoy, kane impas ni ron. Sa bawa ron. Okay, manok. Kanawari ko kape, de kutsara, o. Hoy! Mga ka-idol, mao jud ni ako ang gikuha kay lami magud ni higupon sa sayo nga kabuntagon. Wala day nako na daghana og kuha kay naapay duha ka balay nga ako ang iasay. Kay basig mabusog ko dili na ko kakaon sa laing balay nga niluto. Mao day ni ang ikaduhang balay nga ako ang asayan unya ilahang gikantahan. Tayo sa kabuntagon ng Panginoong lupanin adlaw na ikaw na tao. Mao day ni ang ikaduhang ga birthday nga giasayan nako karong buntaga. Happy birthday Catherine Pilisco Bersamina ug ikapilang tuig na nimo rong adlaw. Dai na mo te. Ha? 38. Ano yang bana? Wow. Labig handa ning bayhana lugos man masulod sa lamisa. Mga ka-idol, ako ang ikuha ana isda nga tulingan nga giiskabitse kay daghan man kaayo karot sa gol ni. Dili pod palabian ako ni og daghan kay naa para ba ikatulong balay nga ako aron nga asayan. Gila. Kaduhang balay. Mao ni ang ikatulo nga birthday nga ako ang giasayan ug ako aning ugangan. Ikapilang tuig ni moron made. 36. Bata pa. Ug daghan pod siya handa diri sa lamisa. Mao ni gimanyanitahan nga nahayagan kay unsaon tulo magud ni sila gikantahan. Ang importante nga ingabot mo sa adlaw ninyo nga birthday. Permi gyud mong mapasalamaton sa atong Dios nga amahan nga nasa kahitasan kay inyohang edad na dungagan na pod og +1. Kung iabot kay dapita daghang kayong salamat sa pagtan-aw nimo aning video ha ug God bless kanatong tanan.